ছোৱালী হয় আপনার তো আপনি মুসলিম লড়া হয় মই বিয়া করিবা না পারুম কয় আর কি তেতিয়া আপনার বয়স কিমান আছিল মোর এতিয়া 18 আছিল 18 আছিল তাৰপিছত বিয়া হল আপুনি তাৰপিছত বিয়া হইলো মই উপায় না থাকা জন্য মই তাৰপিছত ক'ত ৰাখিছিল আপোনাক सासे बर' हिन्जावा बांगाल हौवाजों हाबा जानानै माबादि अनागारि खालामजादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा बुजिगोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय बांगाल मानसिया सासे मुस्लिम मानसिया बर'नि टाइटेल लानानै बसुमतारी दैमारि बाग्लारि बेबादि टाइटेल लानानै बर' हिन्जावखौ बुरखायनानै लांनानै हाबा खालामदोंमोन जाथाया ओरैबायदि बर' साननानै बे हिन्जाव मानसियाबो थांबाय हिन्जाव मानसियाबो थांनानै उनाव सहैखांनानै मोनथिदोंमोन बांगाल मुस्लिम मानसि होननानै नाथाय मा खालामनो उपाय गैया नों फैदोंबा आंजों हाबा जाथारनांगोन थिग बेबायदि माखासे दाबि दमखिनि गेजेरजों हाबाखौ लाबाय रायजो राजा नोंथांमोन उपाय गैया आरोना बे मानसि गिदिंना फैफिननो हायासै आरोना ओरैबायदि बेनि उनाव लासै 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 गथ' खाङै खाङै 7 गथ' खांबाय दा गथ'फोरा बिराद गिदिर गिदिर देरजोब्बाय माने बेनि उनाव आरो मोनसे मोनथिलायबाय बे हौवाया 2 हिन्जाव गोनांखा बे मुस्लिम मानसिया 2 हिन्जाव गोनांखा दा बाथ्राया जोबोद सोमोनांथावना दा बे हौवाया 6 माससो जाबाय माने बे हिन्जावजों लोगोआव गैला माने दा माने बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जानानै दं आलादा आलादा जानानै दं माने हौवाजों हिन्जावजों दा दिनै बे हौवानि सायावनो बे हिन्जावा पुलिस थानायाव फैनानै बे माने फार्स्ट इनफरमेशनखौ होफैदों माने दा बे होफैनायाव दा बे हिन्जावखौ बायदि बायदि माखासे बाथ्रा सोंनाय भिडिअ दं बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दामनानै होनोसै मानोना जाथाया जोबोद साननो गोनां आरोना जोंनि ट्राइबेल हिन्जावफोरखौ बर' हिन्जावफोरखौ गुबुन जाथिफोरा टाइटेल सोलायनानैबाबो बिमुं सोलायनानैबाबो थगायनानै थगाय थसि खालामनानै हाबा खालामनाय जाथाय आरोना लोगोफोर बे माने जोबोद दुखुनांथावना ओरैबायदि जाबाय जोंनि हिन्जाव मानसिफोराबो माने उन सिगां माने साननाय जिखौ जोङो नुनो मोनाखै मोजां गाज्रिखौ साननाय जों नुनो मोनाखै मबाइलनि गेजेरजों बेबायदि रायलायनायनि गेजेरजों थगायनानै लांजानानै बेबायदि हाबा खालामनानै गथ' गथाय जिउ खांनायनि उनाव हौवाजों गारजानाय जोबोद दुखुनांथावना आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो बर' ছোৱালী হয় আপনার তো আপনি মুসলিম লড়া হয় মই বিয়া করিবা না পারুম কয় আর কি তেতিয়া আপনার বয়স কিমান আছিল মোর এতিয়া 18 আছিল 18 আছিল তাৰপিছত বিয়া হল আপুনি তাৰপিছত বিয়া হইলো মই উপায় না থাকা জন্য মই তাৰপিছত ক'ত ৰাখিছিল আপোনাক বিগুলি আনে মোক বঙাইগাঁও ইয়াতে ভাড়া লাগিছে মোক ভাড়া রাখিল তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী বড় লড়ার মতো নিচিনা মই গমে নাপাং আপনার কথা গীতি আর কি বড় নিচিনা নালাগে আপনি হব পারে বলে মুসলিম লড়াই হব নাকি এইটো কৈছো মই কবাচোন মই মুসলিম লড়া নহয় মই আর কি কিবা কি সঞ্জীৱ বসুমতাৰী হয় এইটো কৈছে তার পাছত আর কি মোক কল ঘুরিবা লইয়া যাম আহক মানে ঘুরিবা লইয়া যাওয়ার পাছত মোক আর কি রাখাল ডুবি তাতে মোক লইয়া গেছে লইয়া যাওয়ার পাছত মোক কয় আর কি আপনি বিয়া করিবা লাগিব মোর তাতে মুজিদ ঘৰত লইয়া যায় মানে মোক কল আর কি আপনি আর কি রিনু আপনার নামটো বিনাশ্রী বসুমতাৰী আছিল আপনার নাম এতিয়া আর কি রিনু বেগমের নামত বিয়া করিবা এইটো কয়া মানে বিয়াটো কৰিম মই আর কি মই বিয়া নহম বুলিয়া কৈছিল আপনি মুসলিম লড়া হয় মই বিয়া করিবা না পারুম কয় আর কি বিয়া করিবা লাগিব আপনি আইছে যখন এতিয়া বিয়া করিয়েই যাবা লাগিব এতিয়া মোক বহুত জাৰা শাস্তি করছে বহুত জুলুম করছে তেতিয়া আপনার বয়স কিমান আছিল মোর এতিয়া 18 আছিল 18 আছিল তাৰপিছত বিয়া হল আপুনি মোর 5টা লড়া কেইটা 5টা লড়া মোর লড়া 5টা মোর এটো সৰু বেটা হয় মোর আৰু 2টা বেটা আছে এটা বেটাখন ডাঙৰটো আকাশ আলী হৈছে বাক্সা জিলাত কাম কৰিব জনো দিছে
আৰু এটা ল'ৰাটো ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছে নৰ্থ বঙাইগাঁও হাই স্কুলৰ এইটো মিঠুৱালী হয় এতিয়া মোৰ আৰু কি পঢ়া-শুনাৰ খৰচা পাতি মই আৰু কি এতিয়া তেওঁ ক'ত আছে তেওঁৰ নামটো কি মোৰ আগত আছিল বিনাশ্ৰী বসুমতাৰী এতিয়া হৈছে ৰিনু বেগম আৰু তেখেতৰ আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম সোহেম আলী এতিয়া তেখেত ক'ত আছে তেখেত ক'ত আছে নৰ্থ বঙাইগাঁও হাই স্কুল आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ आरोबाव देखायनो सानदों नै बेयो सासे बांगाल हौवाजों हाबा जानाय मानसिया बर' हिन्जाव हाबा जानायनि उनाव बांगाल हौवाजों हाबा जानायनि उनाव बुजानानै फेसबुकाव गावनि बुजानायखौ हगारनानै लादों बांगाल हौवाजों हाबा जानानै आङो फस्थायनांबाय बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांजोआ हगारदों गावनिनो फिसायखौ अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव थांबा साबस्क्राइब खालामना होदो अब्ला लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं